ପାରାଦୀପ ମଧୁବନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ 50ତମ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ 29 ଜୁନ୍ 2026। ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 50ତମ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସୋମବାର ଦିବା 10:15 ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଓ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିବା 11:15 ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଜାନନ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦିବା 12:40 ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଉପସ୍ତର ପୂଜା ଏବଂ ବିଧି ମୁତାବକ ଯଜ୍ଞ ବା ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନ୍ତିମ ନୀତି ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାତ୍ର 10:03 ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନଜନିତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସେବା ବା ଅଣସର ଗୃହକୁ ବିଜେ କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁରେଶ, ନାଥୁରାମ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ। जगन्नाथ मंदिर पारादीप जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट आमर ये सब जेकोसी कार्यक्रम सहमति पूरी ढांचा कराए। आज जो देवस्थान पूर्णिमा 2 दिन तले आम समस्त आलोचना करा ठीक समय समस्त उपस्थित आज 9:45 जगन्नाथ स्नान वेदिका को यात्रा गई। बर्तमान स्नान वेदिका प्रभु अच्छा पूजा अर्चना चली होमपट सरला जगन्नाथ हाथी बेश कर सन्ध्या दर्शन करेंगे। आज कार्यक्रम प्रभु तथा जी अवसर घर जी समस्त सहयोग होगी। बंदर कर्तृपक्ष आमको समस्त सहयोग कर जो दरकार आमर लैंड थी जो सहयोग जो आवश्यक हुए कहे से संपूर्ण सहयोग कर सर कार्यक्रम केते वर्ष हेलानी 50 आज रथयात्रा 50तम रथयात्रा। सर जब जो भक्त मैंने आसती श्रृंखलित भाव देखा दर्शन मैंने आउ सर जो पुलिस प्रशासन आम जो डाकू जो आवश्यक थाए रथयात्रा बेलू आवश्यक हुए छोट छोट कार्यक्रम रिक्वेस्ट करूना केवल रथयात्रा और बाहुड़ यात्रा सहयोग कामना करूँ संपूर्ण भाव सहयोग करूँ। सर आउ किसी दिन पर रथयात्रा तापाई आप प्रस्तुति बैठक मंदिर प्रशासन आउ कर्तव्य केमती कौन आलोचना आमर मंदिर समस्त खर्च आम करूँ। पारादीप बंदर आम सहयोग जहाँ सहयोग पारादीप बंदर सहयोग करे आनुषंगिक व्यवस्था सब सहयोग करे मंदिर ट्रस्ट मंदिर जो भाई अच्छा सेवक मैंने समस्ते नीतिकांति सब सुरूप कार्यक्रम शेष कर अन्य कि सब क्षेत्र में आम प्रशासन पर निर्भर करूना। आम मंदिर परिचालना आम मैंने सहमति करुँ से दृष्टि आम आवश्यक करनी अनुरोध कर आसमें रथयात्रा प्रस्तुति मीटिंग फिटिंग सब ये हुए ना। प्रचलित प्रथा आज नुहे।